अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 8 की ट्रांसलेशन करेंगे। लेसन 8 है सेटलिंग द क्वार्रल, सेटल करना, सेटलिंग द क्वार्रल, झगड़े को सुलझाना। क्वारलिंग, झगड़ा करना, इज़ ऑलवेज, हमेशा, हार्मफुल, नुकसानदेह, वेयर एज, जबकि, ब्लेस्ड, खुशनसीब हैं, आर दोज, वो, हु आर पीस मेकर्स, जो अमन कायम करने वाले हैं। क्वारलिंग, झगड़ा करना, हमेशा से नुकसानदेह है। झगड़ा करना हमेशा से नुकसानदेह है, जबकि वो खुश नसीब हैं जो अमन कायम करने वाले हैं। हाजी उस्मान वाजा वाइस ओल्ड मैन, हाजी उस्मान वाजा वाइस ओल्ड मैन, हाजी उस्मान एक अक्लमंद बूढ़ा आदमी था। हु लिव, जो रहता था, इन अ लिटिल विलेज नियर फैसलाबाद, जो फैसलाबाद के करीब एक छोटे से गांव में रहता था। द विलेजर्स, गांव वाले, द विलेजर्स, गांव वाले, रिस्पेक्टेड, इज्जत करते थे, हिम, उसकी, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, फॉर हिज पाइटी, उसके तकवा के लिए। तकवा वाले लोग कौन होते हैं? जो सादतमंद होते हैं, सबकी बात सुनते हैं, खुदा तरसी करने वाले, लोगों पर रहम करने वाले और प्यार मोहब्बत से रहने वाले, वो तकवा वाले लोग होते हैं। द विलेजर्स, गांव वाले, उसके तकवा के लिए उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे, उसके तकवा की वजह से उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे। एंड सॉर्ट, और सॉर्ट का मतलब होता है तलाश करना। हिज एडवाइस, तलाश करना, तलब करना। एंड सॉर्ट हिज एडवाइस ऑन वेरियस मैटर्स, वेरियस मुख्तलिफ मैटर्स, मामलात, और मुख्तलिफ मामलात पर उससे मशवरा तलब करते। ठीक है, सॉर्ट उससे मांगते या उससे तलब करते, और मुख्तलिफ मामलात पर उससे मशवरा तलब करते। हाजी उस्मान मैनी टाइम्स, हाजी उस्मान ने मैनी टाइम्स, बहुत दफ़ा, एक्टेड, अमल किया, एज़ आ, या काम किया, एज़ आ कंसिलेटर, सुलहकार के, सुलह सफाई करवाने वाले की हैसियत से, एज़ आ कंसिलेटर, सुलह सफाई करवाने वाले की हैसियत से। टू सेटल, सुलझाने के लिए, कर्ल्स, झगड़ों को, टू सेटल, सुलझाने के लिए, कर्ल्स, झगड़ों को। हाजी उस्मान ने बहुत दफ़ा झगड़ों को सुलझाने के लिए बतौर एक सुलहकार के किरदार अदा किया। वन डे, एक दिन, हाजी उस्मान वाज सिटिंग, हाजी उस्मान बैठा हुआ था, आउटसाइड, बाहर, द मस्जिद, हाजी उस्मान मस्जिद के बाहर बैठा हुआ था। व्हेन, जब, ही हियर्ड, उसने सुना, अ नॉइस, एक शोर, इन द डिस्टेंस, फासले से, जब उसने फासले से एक शोर सुना। इट सीम्ड, ये दिखाई दिया या मालूम हुआ, इट सीम्ड लाइक अ फाइट, एक झगड़े की तरह मालूम हुआ, बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के दरमियान एक झगड़े की तरह मालूम हुआ। मतलब शोर इस तरह का था कि ऐसे मालूम हो रहा था जैसे दो लोग आपस में लड़ रहे हों। इट सीम्ड लाइक अ फाइट बिटवीन टू पीपल, ये दो लोगों के दरमियान झगड़े की तरह महसूस हुआ। एज ही अप्रोच्ड, एज जैसे ही अप्रोच्ड, वो आगे बढ़ा। ही सा उसने देखा, टू मैन, दो आदमी, एंगरली, गुस्से से, आर्ग्यूमेंट करना होता है ना, तकरार करना, आर्ग्यूइंग, तकरार कर रहे थे, एंड फाइटिंग, और लड़ाई कर रहे थे, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। ही सा उसने देखा कि दो आदमी गुस्से से एक दूसरे के साथ लड़ाई और तकरार कर रहे थे। हाजी उस्मान क्विकली, तेज़ी से, हाजी उस्मान ने क्विकली, जल्दी से, हाजी उस्मान क्विकली, रिकग्नाइज्ड, पहचान लिया, द टू मैन, दोनों आदमियों को, एज हारून एंड सलमान, बतौर हारून और सलमान के, टू ऑफ हिज नेबर्स, दोनों उसके हमसाए थे। हाजी उस्मान ने फ़ौरन दोनों आदमियों को बतौर हारून और सलमान के पहचान लिया, टू ऑफ हिज नेबर्स, दोनों उसके हमसाए थे। ऑन सीइंग हाजी उस्मान को देखकर, ऑन सीइंग हाजी उस्मान को देखकर, वन ऑफ द विलेजर्स,
वन ऑफ द विलेजर्स, एक देहाती उनमें से एक देहाती सेड टू हिम, उनमें से एक देहाती ने सेड टू हिम उससे कहा, हाजी साहिब, दीज मैन, ये आदमी, हैव अ डिस्प्यूट बिटवीन देम। हाजी साहिब इन आदमियों के दरमियान, बिटवीन देम, इन दोनों आदमियों के दरमियान एक झगड़ा है। सलमान हैज़ एक्सीडेंटली, सलमान ने हादसाती तौर पर डिस्ट्रॉयड, तबाह कर दी, सम ऑफ हारून्स क्रॉप्स, कुछ हारून की क्रॉप्स, फसलें, बाय ड्राइविंग, चलाकर, हिज ट्रैक्टर, अपना ट्रैक्टर चलाकर, थ्रू हारून्स फील्ड्स, हारून के खेतों में, कि सलमान ने एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर, डिस्ट्रॉयड, कि सलमान ने हादसाती तौर पर हारून के खेतों में अपना ट्रैक्टर चलाकर हारून की कुछ फसलें तबाह कर दी। नाउ अब बोथ आर फाइटिंग एंड आर आर्गुइंग, नाउ अब बोथ आर फाइटिंग, दोनों फाइटिंग कर रहे हैं, एंड आर्गुइंग, और तकरार कर रहे हैं, आप दोनों झगड़ा और तकरार कर रहे हैं। ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक, ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक, ब्लेम्स, इल्ज़ाम देता है, द अदर, दूसरे को, उनमें से हर एक दूसरे को, अब इनमें से हर एक दूसरे को इल्ज़ाम देता है या एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है। प्लीज़ हाजी साहिब, बराए मेहरबानी हाजी साहिब, डू समथिंग, कुछ करें, डू समथिंग, कुछ करें, टू एंड देयर पर, इनके झगड़े को ख़त्म करने के लिए, अदरवाइज़, वरना, देयर माइट बी ब्लडशेड, वरना खून खराबा हो सकता है। हाजी उस्मान न्यू, हाजी उस्मान जानता था दैट के इन ऑर्डर टू बी जस्ट, इंसाफ पसंद होने की हैसियत से या इंसाफ पसंद होने के मुताबिक, ही वुड हैव टू लिसन, उससे सुनना पड़ेगा, टू दैम बोथ इन टर्न, दोनों को बारी बारी। हाजी उस्मान जानता था कि इंसाफ पसंद होने के मुताबिक उससे उन दोनों को बारी बारी सुनना होगा या सुनना पड़ेगा। ओनली देन, सिर्फ तब ही कुड अराइव, वो पहुंच सकेगा, एट अ फेयर पॉइंट, एक फेयर पॉइंट पर, एक मुनासिब नुक्ते पर या एक सही नुक्ते पर, सिर्फ तब ही वो एक मुनासिब नुक्ते पर पहुंच सकेगा। ही इंस्ट्रक्टेड, उसने हदायत की सलमान को, टू स्टे क्वाइट, खामोश रहे, वाइल, जबकि हारून एक्सप्रेस्ड हिज ग्रीवेंस के जब हारून अपनी शिकायत बयान करे। ही इंस्ट्रक्टेड सलमान, उसने सलमान को हदायत की, किसने? हाजी साहब ने उस्मान को हदायत की कि जब हारून अपनी शिकायत बयान करे तो वो खामोश रहे। ही देन आस्क्ड हारून टू एक्सप्लेन द मैटर ट्रूथफुली, उसने तब आस्क्ड हारून से कहा, टू एक्सप्लेन, वजाहत करे या बयान करे, द मैटर, मामले को, ट्रूथफुली, सच्चाई से, उसने फिर हारून से कहा कि सच्चाई से मामले को बयान करे। हारून बिगेन टू एक्सप्लेन द मैटर, हारून ने शुरू कर दिया, टू एक्सप्लेन, बयान करना, द मैटर, मामला, हारून ने मामला बयान करना शुरू कर दिया। आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, मैं एक बहुत मेहनती किसान हूँ हाजी साहिब। आई प्लव, मैं हल चलाता हूँ, माई लैंड, अपनी ज़मीन पर, आई प्लव माई लैंड, मैं अपनी ज़मीन पर हल चलाता हूँ, इन द स्कॉर्चिंग सन, झुलसा देने वाली धूप में या कड़ी धूप में, द होल डे, पूरा दिन। हाजी साहिब, मैं अपनी ज़मीन में कड़ी धूप, पूरा दिन झुलसा देने वाली धूप में या कड़ी धूप में हल चलाता हूँ। आई हैव अ फैमिली टू सपोर्ट,
میری کفالت کرنے کے لیے. ایک فیملی ہے یا آئی ہیو اے فیملی، میری ایک فیملی ہے. ٹو سپورٹ، جس کی میں کفالت کرتا ہوں. اینڈ اٹ از فار دیم، اور یہ ان کے لیے ہے. اینڈ اٹ از فار دیم، یہ ان کے لیے ہے. دیٹ کہ آئی ورک سو ہارڈ، میں اتنی محنت کرتا ہوں. آل دا ایئر، پورا سال. آئی ہیو اے فیملی ٹو سپورٹ، میں اپنے خاندان کی کفالت کرتا ہوں. اور یہ ان کے لیے ہے کہ میں پورا سال یا میں سارا سال سخت محنت کرتا ہوں. بٹ لیکن ٹوڈے، آج، سلمان ہیز رن ہز ٹریکٹر اوور مائی فیلڈس. لیکن آج سلمان نے ہیز رن چلا دیا ہز ٹریکٹر اپنا ٹریکٹر اوور مائی فیلڈس، میرے کھیتوں پر. اینڈ ڈسٹرائے، اور تباہ کر دی آ لارج پورشن، ایک بڑا حصہ تباہ کر دیا. آف مائی کراپس، میری فصلوں کا. لیکن آج سلمان نے میرے کھیتوں پر اپنا ہل چلا دیا اور میری فصلوں کا ایک بڑا حصہ ڈسٹرائے، تباہ کر دیا. ناؤ، اب، آئی وانٹ ہم، میں اس سے چاہتا ہوں. ٹو پے، ادا کرے. فار مائی لاس، میرا نقصان. ناؤ، اب، آئی وانٹ ہم، میں اس سے اپنے نقصان کی ادائیگی چاہتا ہوں یا اپنے نقصان کا ازالہ چاہتا ہوں، کہ وہ میرے نقصان کا ازالہ کرے یا میرے نقصان کے لیے ادا کرے. حاجی عثمان دین ٹرنڈ ہز فیس، حاجی عثمان نے دین پھر ٹرنڈ ہز فیس، اپنا چہرہ موڑا. ٹو ورڈ سلمان کی طرف. اینڈ آسکڈ ہم، اور اس سے پوچھا. ٹو ایکسپلین، کہ وضاحت کرے. ہز سائڈ، اپنی طرف سے وضاحت کرے یا اپنی طرف سے بیان کرے. حاجی صاحب نے پھر اپنا چہرہ سلمان کی طرف موڑا اور اس سے کہا کہ اپنی طرف سے وضاحت کرے، کہ اپنی طرف سے جو کہنا چاہتا ہے وہ کہے. سلمان بیگین ٹو سے، سلمان نے کہنا شروع کیا. آئی ایم آلسو اے ہارڈ اینڈ آنیسٹ ورکر حاجی صاحب، میں بھی ایک محنتی اور ایماندار مزدور ہوں حاجی صاحب. آئی یوز میں استعمال کرتا ہوں. مائی ٹریکٹر، اپنا ٹریکٹر. ٹو پلو فیلڈز، کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے. فار سم آف دا لینڈ ہولڈرز، زمینداروں کی. ان دس ولیج، اس گاؤں کے. فار اے ویج، مزدوری کے لیے. میں اپنے ٹریکٹر کو مزدوری کے لیے اس گاؤں کے کچھ زمینداروں کی زمینوں پر ہل چلانے کے لیے اپنے ٹریکٹر کو استعمال کرتا ہوں. آئی یوز دا روڈ، میں سڑک استعمال کرتا ہوں. دیٹ کہ رنز، جو گزرتی ہے. تھرو ہارونز فیلڈ، جو ہارون کے کھیتوں سے گزرتی ہے. آئی یوز دا روڈ، میں سڑک استعمال کرتا ہوں. میں وہ سڑک استعمال کرتا ہوں جو ہارون کے کھیتوں سے گزرتی ہے. موسٹ آفن، اکثر اوقات. ہز شیپ، اس کی بھیڑیں. کم آن دا روڈ، سڑک پر آ جاتی ہیں. ایز ہی لیوز دیم انگارڈڈ، ایز جیسے ہی لیوز وہ چھوڑتا ہے. دیم انہیں. انگارڈڈ، کھلا، آزاد. جیسے ہی وہ انہیں آزاد کرتا ہے یا انہیں کھلا چھوڑتا ہے تو وہ سڑک پر آ جاتی ہیں. آئی ہیو آفن، میں نے اکثر. کمپلینٹ، شکایت کی ہے. ٹو ہم، اس سے. میں نے اکثر اس سے شکایت کی ہے. دیٹ کہ آئی ہیو مینی ٹائمس، کہ میں بہت دفعہ. مسڈ، کہ میں نے بہت دفعہ مس کر دیا. ہٹنگ یعنی کہ مارنے سے. ہز اینیملز، اس کے جانوروں کو. کہ میں بہت دفعہ اس کے جانوروں کو مارنے سے بچا ہوں. یعنی کہ جب آپ ٹریکٹر چلا رہے ہوتے ہو، کوئی بھیڑ آگے آ جائے تو آپ بڑی مشکل سے اپنے ٹریکٹر کو ادھر ادھر کر کے اس بھیڑ کو یا کسی بھی جانور کو بچاتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بہت دفعہ اس سے شکایت کی ہے اور میں بہت دفعہ اس کے جانوروں کو مارنے سے بچا ہوں. ہی شوڈ ہیو بین مور کیئرفل، اسے زیادہ محتاط ہونا چاہیے. آف ہز ہرڈ، اپنے ریوڑ کے بارے میں. ہی شوڈ ہیو بین مور کیئرفل آف ہز ہرڈ، اسے اپنے ہرڈ کے لیے زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا. سنس چونکہ دا روڈ از فار ایوری ون، کیونکہ سڑک ہر ایک کے لیے ہے، سب کے لیے ہے. ٹوڈے، آج. وائل، جبکہ. آئی واز ڈرائیونگ،
میں چلا رہا تھا مائی ٹریکٹر اپنا ٹریکٹر آن دس روڈ اس سڑک پر. آج جب اس سڑک پر میں اپنا ٹریکٹر چلا رہا تھا سم آف ہارونز شیپ کچھ ہارون کی بھیڑیں سڈنلی اچانک کیم آ گئیں رننگ دوڑتی ہوئی آن دا روڈ سڑک پر. آج جب کہ میں اپنا ٹریکٹر اس سڑک پر چلا رہا تھا تو ہارون کی کچھ بھیڑیں اچانک دوڑتی ہوئی سڑک پر آ گئیں. ان وری پریشانی میں آئی اسٹیئرڈ میں نے چلا دیا انٹو ہارونز فیلڈز ہارون کے کھیتوں میں. پریشانی میں نے اپنے ٹریکٹر کو ہارون کے کھیتوں میں چلا دیا. فیلڈز کھیتوں میں. ٹو اوائڈ ہٹنگ ٹکرانے سے بچنے کے لیے. دا اینیملز جانوروں سے. ان وری پریشانی میں آئی اسٹیئرڈ میں نے چلا دیا انٹو ہارونز فیلڈز ہارون کے کھیتوں میں. ٹو اوائڈ ہٹنگ دا اینیملز جانوروں سے ٹکرانے سے بچنے کے لیے میں نے ٹریکٹر جو ہے ہارون کے کھیتوں میں چلا دیا. اینڈ اسمیشڈ اور گھسا دیا مائی ٹریکٹر اپنا ٹریکٹر انٹو اے وال ایک دیوار میں. اور ایک دیوار میں اپنا ٹریکٹر گھسا دیا یا ٹکرا گیا. اٹ از ہیویلی ڈیمیجڈ اس کا بہت زیادہ ڈیمیج نقصان ہوا. ناؤ اب اینڈ نیڈس ٹو بی ریپیئرڈ اور اسے مرمت کروانے کی ضرورت ہے. اٹ از ہیویلی ڈیمیجڈ یہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا تباہ ہو گیا. اب اینڈ نیڈس ٹو بی ریپیئرڈ اور اسے مرمت کروانے کی ضرورت ہے. اٹ از ہارونز فالٹ یہ ہارون کی غلطی ہے. دیٹ کہ ہی ڈڈ ناٹ اسٹاپ اس نے نہیں روکا ہی شیپ اپنی بھیڑوں کو فرام گیٹنگ آن دا روڈ سڑک پر آنے سے. یہ ہارون کی غلطی ہے کہ اس نے اپنی بھیڑوں کو سڑک پر آنے سے نہیں روکا. سو اس لیے آئی وانٹ ٹو پے فار دا ڈیمیج ٹو مائی ٹریکٹر اس لیے آئی وانٹ میں چاہتا ہوں ہم اس سے ٹو پے ادا کرے فار دا ڈیمیج نقصان کے لیے ٹو مائی ٹریکٹر میرے ٹریکٹر کے نقصان کے لیے ادا کرے یا میرے ٹریکٹر کے نقصان کا ازالہ کرے. حاجی عثمان نے ٹک لیا سم ٹائم کچھ وقت ٹو تھنک سوچنے کے لیے. حاجی عثمان نے سوچنے کے لیے کچھ وقت لیا یا کچھ وقت سوچا. ہی وانٹیڈ وہ چاہتا تھا ٹو گیو دینا سچ اے ڈیسیژن ایک ایسا فیصلہ دینا چاہتا تھا دیٹ کہ وڈ ریکنسائل تاکہ بحال ہو جائیں دا ریلیشنز تعلقات آف دا ٹو دونوں کے. ہی وانٹیڈ ٹو گیو سچ اے ڈیسیژن وہ ایسا فیصلہ دینا چاہتا تھا دیٹ وڈ ریکنسائل دا ریلیشنز آف دا ٹو تاکہ دونوں کے تعلقات بحال ہو جائیں. فائنلی آخرکار ہی اسٹوڈ اپ وہ کھڑا ہوا اینڈ سیڈ اور کہا آفٹر لسننگ ٹو یو ٹو آپ دونوں کو سننے کے بعد آئی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں دیٹ کہ بوتھ آف یو تم دونوں ڈیزرو حقدار ہو سم ریٹرن کچھ ہرجانے کے فرام ایچ ادر. آفٹر لسننگ ٹو یو ٹو آپ دونوں کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو کچھ ہرجانہ دینے کے حقدار ہو. سنس سلمان نیڈس ہز ٹریکٹر ریپیئرڈ ارجنٹلی چونکہ سلمان کو ضرورت ہے ہز ٹریکٹر اپنے ٹریکٹر کو ریپیئرڈ مرمت کروانے کی ارجنٹلی فوری کیونکہ سلمان کو فوراً اپنے ٹریکٹر کو مرمت کروانے کی ضرورت ہے. ہارون ول پرووائڈ ہارون مہیا کرے گا منی رقم فار اٹ اس کے لیے امیڈیٹلی ہارون فوراً اس کے لیے رقم ادا کرے گا. بٹ نیکسٹ ایئر لیکن اگلے سال سلمان ول ہیلپ سلمان مدد کرے گا ہارون کی ٹو پلف ہز فیلڈز اس کے کھیتوں میں ہل چلانے میں. لیکن اگلے سال سلمان اس کے کھیتوں میں بٹ نیکسٹ ایئر لیکن اگلے سال سلمان ہارون کے کھیتوں میں ہل چلانے میں اس کی مدد کرے گا. ان دس وے اس طریقے سے ہی ول میک اپ وہ تلافی کرے گا فار دا ڈیمیج نقصان کے لیے ہی ڈیڈ ٹو ہز فیلڈ جو اس نے اس کے کھیتوں میں کیا. اس طریقے سے وہ اس نقصان کی تلافی کرے گا جو اس نے اس کے کھیتوں کا کیا. ناؤ اب یو مسٹ اسٹاپ فائٹنگ اب آپ کو ضرور فائٹنگ لڑائی روک دینی چاہیے اینڈ بی فرینڈز اگین اور دوبارہ دوست بن جانا چاہیے. اب آپ کو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے اور دوبارہ دوست بن جانا چاہیے. دا ڈیسیژن پلیزڈ بوتھ ہارون اینڈ سلمان فیصلے نے ہارون اور سلمان دونوں کو خوش کر دیا. دے شک ہینڈس انہوں نے ہاتھ ملائے اینڈ اپولوجائزڈ اور معاف کر دیا ایچ ادر ایک دوسرے کو. دے شک ہینڈس انہوں نے
ہاتھ ملائے، انہوں نے ہاتھ ملائے اینڈ اپولوجائزڈ ایچ ادر، اور ایک دوسرے کو معاف کر دیا، اینڈ آلسو تھینکڈ حاجی عثمان، اور حاجی عثمان کا بھی شکریہ ادا کیا، فار ہز وائز کونسل، اس کے عقل مندانہ مشورے کے لیے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے، ایک دوسرے کو معاف کر دیا، اور حاجی عثمان کے عقل مندانہ مشورے کے لیے اس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اوکے اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا لیسن یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ بہت ہی آسان لیسن ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔